بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈمی۔ آج ہم دوسرا کوشچن کریں گے جو پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزامز کے مطابق امپورٹنٹ کوشچن ہے، پاس پیپر میں بھی کافی دفعہ آ چکا ہے۔ وہ ہے ہمارے پاس ایک ڈاکٹرین ہے پارشل پرفارمنس۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکٹرین ہے، ٹھیک ہے، یہ بار بار پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزامز میں آ چکی ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سیکشن 53A میں ڈسکس ہے، بتایا گیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ٹی پی اے کے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں۔ تو چلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ایک انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ پارٹ پرفارمنس کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹ پرفارمنس کو ہم پارشل پرفارمنس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امینڈمنٹ کے تھرو آیا تھا 1882 کے، جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ہے اس میں امینڈمنٹ کے تھرو آیا تھا 1929 میں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے ڈیولپڈ ہوا تھا کورٹ آف ایکویٹی میں، انگلینڈ میں 1677 میں۔ ایک فیمس کیس ہے میڈیسن ورسز الڈرسن، اس کے کیس میں ڈیولپڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پارٹ پرفارمنس ہوتا کیا ہے؟ پارٹ پرفارمنس کا سمپلی کانسیپٹ یہ ہے کہ دو بندے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، دونوں ولنگلی رضامند ہوتے ہیں، دو فریقین ہوتے ہیں جو ولنگلی رضامند ہوتے ہیں، انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، اس میں ایک پارٹی، دونوں سگنیٹری ہوتے ہیں ایگریمنٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک پارٹی اپنی طرف کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ پرفارم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر دوسری پارٹی نے یا آدھا کیا ہوتا ہے یا کیا ہی نہیں ہوتا، اور ان کے درمیان پروپوزل بھی ہو جاتا ہے، جو کانٹریکٹ کے سارے ایسینشیلز ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پارٹی ابھی اپنی طرف کا جو پارٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو اپنا حصہ ہوتا ہے کانٹریکٹ کا، وہ نہیں کر رہا ہوتا، یا رضامند ہوتا ہے مگر ڈیلے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا بندہ پھر جاتا ہے عدالت میں، اس میں یہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی اپنے پارٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ پرفارم کرو۔ اگزامپل سے اگر میں سمجھاؤں، اس میں یہ ہے کہ یہ دو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، دو فریقین ہیں، پارٹی اے اور پارٹی بی، ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے سیل پرچیز کا، ٹھیک ہے، جیسے لینڈ کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں اپنی زمین بیچنا چاہتا ہوں، ایک پارٹی اے بولتی ہے، ٹھیک ہے، 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری پارٹی راضی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پارٹی بی کہتی ہے مگر میرے پاس پیسے پورے نہیں ہیں۔ وہ 5 لاکھ پے دے دیتے ہیں، مطلب 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اور 5 لاکھ وہ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہو جاتا ہے کہ فیوچر میں پے کروں گا، ٹھیک ہے۔ اسی دوران پارٹی اے کو دوسرا خریدار مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ زمین 10 لاکھ کا خریدنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پارٹی اے کو اس نے پوزیشن تو دے دی ہے مگر رجسٹری ابھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس رجسٹری کو بھی بیچ دیتا ہے۔ تو جو پارٹی بی ہے وہ عدالت چلا جاتا ہے، اور عدالت میں یہ سوٹ فائل کرتا ہے، اس عدالت کو یہ بولتا ہے کہ جو فریق اول ہوتا ہے اس کو کہا جائے کہ وہ اپنے حصے کا کانٹریکٹ نبھائے یا کرے، ادا کریں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پارٹ پرفارمنس۔ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹ پرفارمنس، اپنے حصے کا کام کرو بھائی، ٹھیک ہے، اس کو پارٹ پرفارمنس بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈاکٹرین آف پارٹ پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کا کانٹریکٹ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کی ریمیڈی ہے۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرین کورٹ آف ایکویٹی میں ڈیولپڈ ہوئی تھی 1677 میں، اور یہ انیکٹ ہوا تھا کس پرپس کے لیے انیکٹ ہوا تھا؟ یہ انیکٹ ہوا تھا تاکہ اس ٹائم کے لوگوں کو فراڈ سے بچایا جائے، جو لینڈ کے فراڈز ہوتے تھے اس سے بچایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے پہلے یوز ہوا تھا میڈیسن ورسز الڈرسن کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں جو 1929 میں یہ ایڈ ہو گیا تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں، ٹھیک ہے، 1882 میں یہ ایڈ ہو گیا تھا امینڈمنٹ کے تھرو۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں ڈیفینیشن آف پارٹ پرفارمنس۔ یہ جو ڈاکٹرین ہے اس کو پارشل پرفارمنس یا پارٹ پرفارمنس، اس کے ڈیفینیشن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرین آف پارٹ پرفارمنس کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، کانٹریکٹ آف سیل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ پوزیشن لے لیتا ہے اموویبل پراپرٹی کی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو آدھا اس نے پرفارم کیا ہوتا ہے یا وہ پرفارم کرنا چاہتا ہے فیوچر میں، ٹھیک ہے، تو اس کو اس زمین سے ایجیکٹ یا ریموو نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے، کہ اس گراؤنڈ پہ کہ یہ ابھی تک اس کا جو
एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लीगली टाइटल्ड नहीं हुआ, ठीक है, उसको लीगली ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसकी पार्ट परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है। अगर इसको मैं फर्दर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, एग्जांपल ये है कि दो पार्टी है, दो फरीकैन है, फरीकैन है अव्वल, फरीकैन जो पार्टी ए है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल उर्दू नहीं इस्तेमाल करता। पार्टी ए है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पार्टी बी के साथ, ठीक है, वो कहता है कि मैं अपना प्लॉट बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, ठीक है, तो पार्टी बी एक्सेप्ट कर लेती है और वो पार्टी ए को 3 लाख रुपए एडवांस में दे देते हैं, कंसिडरेशन दे देता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है, ठीक है, और ए हैंड्स ओवर द पोजेशन ऑफ द सेट प्लॉट, ठीक है, और जो पार्टी ए है वो पोजेशन दे देती है उसी प्लॉट की पार्टी बी को। कुछ टाइम बाद जो बी है वो रेडी हो जाता है, उसने पैसे जमा कर लिए होते हैं, वो रिमेनिंग अमाउंट ए के पास ले जाता है, मगर ए रिफ्यूज कर देता है, ठीक है, वो कहता है कि मैं इससे पैसे नहीं लेता और मुझे मेरा प्लॉट वापस कर दो, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो बी होता है वो अपने पार्ट जो उसने उसने परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है, कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट में उसका हिस्सा होता है वो परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है जो उसने लिखा होता है, मगर बी तैयार नहीं होता, ठीक है। इस केस में बी केस फाइल करेगा पार्ट परफॉर्मेंस का, ठीक है, कि इस बंदे को बोला जाए कि ये अपने हिस्से का, मैंने तो अपने हिस्से का के जो पार्ट है वो परफॉर्म कर लिया है, पार्टी बी कहेगा, अभी इसके बारी है कि ये अपने हिस्से का पार्ट परफॉर्म करें कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस, ये डॉक्ट्रिन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ द डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या जरूरत, मतलब जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको पार्ट परफॉर्मेंस के जो डॉक्ट्रिन है इसको फुलफिल करें। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो रिटन होना चाहिए, अगर वो रिटन नहीं है तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, पार्ट परफॉर्मेंस की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं होगी इस पे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये साइन होना चाहिए, ठीक है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है मगर सिग्नेचर नहीं हुआ दोनों पार्टी के से, ठीक है, या उनके जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू साइन नहीं हुआ, जो उनके उनको पावर दी गई होती है, ठीक है, अथॉरिटी उनके जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू साइन नहीं हुआ तो तब भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी है इमूवेबल नहीं है, उसकी जो कागजात वगैरह है उस सिग्नेचरी भी है रिटर्न भी है मगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तब भी ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो डील ही करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो इसमें ये लाजमी है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस है या पार्शियल परफॉर्मेंस है इसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए जो पार्ट परफॉर्मेंस है वो लाजमी होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास आता है कि अगर पार्टी ए है वो अपना पार्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, कि पार्ट परफॉर्म इस तरह के अपने हिस्से का वो उसको सबसे पहले पोजीशन लेनी चाहिए, अगर वो पोजीशन नहीं लेना अपने पार्ट परफॉर्म नहीं करता तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहले उसने पोजीशन होल्ड करना होता है उस प्रॉपर्टी पे, अगर उसके पास पोजीशन ही नहीं है और वो दूसरा बंदा उसको सेल कर देता है, नहीं उसके पास पोजीशन है, नहीं लीगली ऑथराइज्ड है, वैसे वादा किया तो तब भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल हमारे पास आ जाता है कि विलफुल परफॉर्मेंस ऑफ दी बाई ट्रांसफरी, ठीक है, जब पोजीशन ले लिए जाती हैं, ठीक है, ट्रांसफरी जो खरीदार होता है वो पोजीशन ले लेता है, ठीक है, अब जो ट्रांसफरर होता है वो अपने पार्ट परफॉर्म कर लेता है, हाफ कर लेता है, ठीक है, उसने पोजीशन दे दी ट्रांसफरी को, तो इसके बाद ट्रांसफरी पे ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो जो पार्शली रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको परफॉर्म करे, अपनी ड्यू पेमेंट ट्रांसफरर को दे, और फिर उसके बाद ट्रांसफरर का काम आ जाता है, हिस्सा आ जाता है कि उसकी जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन है वो रह गई होती है तो उसको परफॉर्म करे, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। किस तरह, इस तरह के जो पार्शली परफॉर्म हुए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, पार्टी ए और पार्टी बी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पार्टी ए कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ, पार्टी बी उसको खरीद लेता है, ठीक है, आधा कॉन्ट्रैक्ट वो जो पार्टी बी होती है वो उससे पोजीशन ले लेता है जमीन की पार्टी ए से, और पार्टी उसकी पोजीशन दे देता है, ठीक है, और आधे आधे आधा पार्टी बी आधे कंसिडरेशन दे देता है, ठीक है, पैसे दे देता है, और आधे पेमेंट
फ्यूचर में देगा, ठीक है। और पार्टी ए जो है उसने पोजीशन दे दी, आधा आधा कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने कर लिया, ठीक है। अभी आधा आधा रह गया, ठीक है। एक की तरफ पार्टी बी की तरफ पेमेंट रह गई है कि वो पेमेंट पे करेगा, और पार्टी ए की तरफ ये रहे कि वो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो ट्रांसफर करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर करेगा पार्टी बी को, ठीक है। जब पार्टी बी पेमेंट कर देगी, ठीक है, तो पार्टी एक वो लायबल है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो ट्रांसफर करे लैंड को, उसकी रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्री करे, और उसकी पोजीशन तो पहले ही ट्रांसफर है, मगर उसकी जो ओनरशिप है और जो उसको पूरी लीगली उसकी ओनरशिप उसको एंटाइटलमेंट है, वो उसको पार्टी बी को ट्रांसफर करें। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो सबको ही पता होगा, कोई एज सच बेनिफिट जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। और ये मनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और किसी सच बेनिफिट के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी काम को करने या किसी काम को न करने की सूरत में भी हो सकता है। अगर ये कंसिडरेशन नहीं होगी तो पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सर्टेन एंड डेफिनेट होने चाहिए, और जो हेल्पफुल होते हैं कोर्ट के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड करे केस को और उसको रिजॉल्व करे, ऑर्डर करे फॉर पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। ये हमारे पास इसके एसेंशियल्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि जो पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रीन है, ये पार्शियल परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रीन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके सिंपल एक ऑब्जेक्टिव है कि ये फ्रॉड से बचाए ट्रांसफरर को और ट्रांसफरी को। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का डिफरेंस मैंने काफी दफा बताया हुआ है कि ट्रांसफरर जो होता है जमीन का जो बेचने वाला होता है, ओनर जो होता है, ठीक है, वो अपना जमीन जो बेचता है तो उसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं, जो खरीदार होता है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को फ्रॉड से बचाए। इसमें ये भी इंश्योर किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरल रूल है पार्ट परफॉर्मेंस का, कि इंश्योर करे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रिटर्न होगा और बाय द पार्टीज, ठीक है। और उसके बाद ये भी इंश्योर करे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होगा। जनरल रूल ये भी है पार्ट परफॉर्मेंस का, कि इंश्योर करे जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टीज के दरमियान साइन होना चाहिए। और इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करता है मतलब पार्ट परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्ट करता है पार्टीज को, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस करे या फॉर्म करे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यही हमारा लेक्चर था। शब खैर, अल्लाह हाफिज। मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज।